गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स माइश्री पुराण चैनल को आपको स्वागत चलते स्टार्ट करवा आज वीडियो दया वीडियो शेष पर्यटन देखो धन्यवाद देखा घंटा हिरोइन ना तू फोटो उठिया भाई ए घंटार फोटो उठाब कि तोर तू देख कान से चले ठीक गेले बुदी अच्छा दे ए तो चाची मारी ना ना अच्छा दे ते दूध हले कर कोणला दूध अधिकार नाही तू एकटा करू तो मोबाइल तू कहां बाबा बन कर घरी घंटा बसानी बुबो घंटा बसानी एकुडर मामा के ले जिन मामा के ले जिन एक बार दे घंटा को मो बहु बसिया देखियो तार रिएक्शन देखियो फोटो उठाओ हे ये घंटा बसिला बे बागुडर हे ये तो बाप रे खुशी बस सी पळी कहला ना मो भौणी बड़ भौणी रागी जे से पे पळी मारजी मैं मारती कोन लो আমি এটি কাটি তো খেয়াল করে Hancik, 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 kamu itu belum. Tahu dah gal. Hancik, hancik. Hey, kamu di mana lo mati tu? Hey. हाँ चैनल स्टार्ट कर आज वीडियो मु आज आपन को मोर पूरा गोटे दिन आज कौन कौन हो आज आज दिन कौन कौन हो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स माइश्री पुराण चैनल को आपको स्वागत चलते स्टार्ट करवा आज वीडियो होची आज कौन खळा रे कोने आज वीडियो माने सब बाबा ये गोटे कहला मु आज देखो जे आपन आज दिन सारा मु कोन आज दिन सारा हमर कौन कौन जो होची कौन कौन प्लानिंग नके पाखु गा देखाउ मु कोन को मु किछ कर देबी आउ एते खुशी कोन बे मते जो कैमरा को देखले हां किछ कहि पारेनी कोन भाई कौन दे जान ओ आज हमर वो कोलथ डाली कोन हो कोलथ डाली आउ कोन हो आउ तांकर कोन पानी खाइ मु भाबुची हमर कोन करिया आमे कोन खाए तमे तो से पानी खाइ दो मुटा आलू के सिजे दो कोलथ डाली आलू चटनी खाइ दो आ कोन करिया ओके चलंतु मु आपन को देखैबी आम खळा रे कोन करूचंती बापा देखि परथिबे बापा एपटरे धान उडौचंती हाँ मैं आणुची बर्तमान मत भी करिया पड़ियो एमती उड़ा है कि बा मरा जाए एबे भी चलची से सिस्टम आपण साइड रे चलची कि नहीं बंद हो गलानी रुटी खाओ जने साढ़े 10 मु जिमी फेरे हिरी से आसी सी कोन उड़ी हो ना मु तो उड़ी परबिन खानो पळे जो ना पापा खाई दियो बस मु खाई दिबी फ्रेंड्स देखि परथबे मो बौ भी बा मारी परुची टैलेंट देखंतु टैलेंट केते काम करूची एई केते बस्ता है गोटे 2 3 4 5 6 7 बस्ता कर सारे सी आउरी अधे भाला कौन कर आई बसिकी हाँ हाँ देख ये हूँ काम एठी हमर काली कौन कर काली लो काली लो ये काली ये काली कौन
ଆମ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କ'ଣ କହିଦେଲୁ କହିଦେଲୁ ଟିକେ କହିଦେଲୁ ସେ କିଛି କହିବେନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖଉଛି ଆମ ପୂଜା ଏଠି କ'ଣ କାଟୁଛି। ଭାଇ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବେ। କ'ଣ କରୁଛୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଧନିଆ ପତ୍ର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ଛିଡ଼େଇକି ନେଇଯିବି, ବୋଉ କହିଲେ ନା କାଟିକି ନେବୁ, ସେ କ'ଣ ଚଟଣି ହବ? ଚଟଣି ହବ। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦୁଇଟା ଟିକେ ଖାଇବା, ରାତିକି ଟିକେ ଖାଇବା। ଏଇଟା କ'ଣ ପାଚିଲା କଦଳୀ ନା କ'ଣ? ହଁ ବୋଉ କହୁଥିଲା ନା। ଏଇଠି ଏତିକି ନା ସେଠୁ ଆଉ ନେଇଯିବା ନା, ଖାଲି ଦେଖାହେଲେ ବୋଉ କହିବେ ସବୁ ପତ୍ର ତ କାଟିକି ଧରି ପଳେଇଲେ। ନା ଏଟା ହେଉଛି କଲିମି ଆମ୍ବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏଇଠି ମାନେ କେତେ ଛୋଟ ଗଛ ଏଥିରେ ଆମ୍ବ ଫଳିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖଉଛି ହଁ ହଁ ଇଏ ଆହୁରି ଛୋଟ ଗଛ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛଟା ଏଇଥିରେ ଆମ୍ବ ଧରୁଛି, ପୁରା ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ। ବାପା ଆସିଲାଣି। ହେଇ ପୂଜା ଆଚ୍ଛା କହୁଛନ୍ତି ନା, କାଇଁ ଆମ ଆଡେ ତ କହୁନାହାନ୍ତି, କାଇଁ ଆଉ ତ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କିଛି ତମ ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତ, ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଜାଗାରେ କରି କଥା ହଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଯା ଦବୁ ଯା। ଯାଉନ ମୁଁ କୁକୁର ଧରିଛି। ଯାଉନ ତୁ ଇଏ ଦେ, ମୁଁ କାଟିକି ନେବି, ଯାଉ ଟିକେ ପ୍ଲିଜ୍ ଦେଇଦେ ଟିକେ। ତ ବୋଉ ଲଗେଇଛି। ବୋଉ ଏଠି ଯୋଉ ପନିପରିବା ସବୁ ଲାଗିଛି ମୁଁ ଲଗେଇଛି ନା। ଦେଖ ରୁଟି ତ ଦେଇଦେଇଛ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖ ମାନେ ଏତେ ମିଛ କଥା। ଦେଖ ନିଜ କ୍ରେଡିଟ୍ ନେଇଯାଉଛି, ମାନେ ଲଗେଇ ଆଉ କିଏ କ୍ରେଡିଟ୍ ନେବ ଇଏ। ପୁଇ ମଞ୍ଜି ଦେଖ, ପୁଇ ମଞ୍ଜି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଏଟାକୁ ମଞ୍ଜି ପକେଇଲେ ପୁଇଟା ହବ। ମୁଁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।